bago tayo magpakain. So ayan kalipad, tapos na tayo magpakain sa YB, mga Stafford. Ayan, tapos na natin sila pakainin. Magpapaligo si Airpat maya maya. Tapos mag-aantay tayo ibon. Sino yan? Ayan na, dadating na sila. Galing Lukban, training. Sabay-sabay. Yan pa. Pagpasabay. Ayan, pinapapasok na ni Papa kalipad. Ano yun? Biyag yun? Umiikot po. Nabibidin pa, nag-exercise pa siya ulit. Ayaw po pumasok kalipad. Bitin pa siya. Masok na. Ayan na. Ano natin yung 5 day? Bumalik eh. 5 days wala po ah. Okay. Aso? Isa na lang inaantay natin kalipad. Diyan na isa. No. Okay, kompleto na. So ayan guys, kalipad. Kompleto na ibon natin. Galing Lukban. Training. Walang kahingan-hingan. No, pahinga sila dyan, no. Pamerenda tayo kalipad. Let's go. Okay, time check. Kompleto na ibon natin kalipad.